Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction du concours de la médecine Oujda 2017. Donc la question 15. La lumière se propage plus vite dans l'eau que dans le vide. Fausse, donc la plus grande vitesse est dans le vide. La lumière rouge a une fréquence plus grande que la lumière bleue. Fausse, la lumière rouge a une longueur d'onde plus grande. La longueur d'onde kbira, mais chez la lumière. Une onde lumineuse de longueur d'onde lambda 0 égale 1,5 micromètre est visible pour l'œil humain. Fausse, et dans la lumière visible, c'est ce qu'on met bien 0,4 micromètre ou 0,8 micromètre. Il y a 400 nanomètres et 800 nanomètres. Dans le système d'unité internationale, une pression s'exprime en newton mètre moins 1. Force en newton mètre moins 2. La pression, c'est la force sur la surface. On désigne par F une force par L une longueur et par M une masse. L'expression, donc elle est l'expression de la vitesse de propagation d'une onde mécanique dans une corde. Donc l'expression est juste. La question 17, on considère la désintégration alpha. Donc la question, on voit l'instant T1, le nombre de noyaux lithiques qui s'éloigne deux fois le nombre de noyaux désintégrés. Yani le nombre de noyaux restants égale 2 tiers par rapport au nombre de noyaux initial. Donc بغينا نشوفوا هاد l'instant T1 شحال كتمثل en fonction ديال T1 demi. يمكن نمشيو la loi de la décroissance radioactive. Le nombre de noyaux de plutonium restant égale N0 l'exponentielle moins Ln2 sur T1 demi fois T. Le nombre de noyaux restants يساوي شحال 2 tiers لأن بقى double ومشى واحد الجزء. إذا le nombre de noyaux تاع polonium qui s'éloigne deux fois. Il est جمعتي le nombre ديال PU plus le nombre ديال l'uranium اللي هو le nombre اللي تكون كيساوي N0 وكتعوض le nombre de l'uranium بهادي على جوج donc كتولي 3 sur 2. donc هنايا 2 tiers كتساوي l'exponentielle moins ln22 sur T1 demi fois T. Voilà, donc log népérien 3 sur 2 égale ln22 T1 demi fois T. قلبنا هذه من اللي دخلنا log népérien باش يتحيد هذا الموا. اذا غنحولوا لهذه الجهه اخرى تعطيني ln3 moins ln22. الا قسمتيها على ln22 غتولي ln3 sur ln22 moins ln22 sur ln22. donc la réponse juste هي C. نمشيو la question 20. La fréquence d'une radiation monochromatique qui passe d'un milieu transparent à un autre plus dispersif diminue. Donc la fréquence ما كتبدلش. Donc la fréquence c'est une onde monochromatique indépendante على le milieu de propagation. يعني واخا كتحول من milieu كيبقى même fréquence. Le temps mis par une onde radio pour parcourir une distance 300 km est proche de 1 milliseconde. هذه صحيحة علاش؟ لأن لو طون دلتا تي شنو كتساوي دي سور في. في هي 3 fois 10 à la puissance moins 8 وهذه 300 اللي هي 3 10 à la puissance 5. إذا هذيك 8 طلع الفوق غتولي moins 8 دونك غتولي عندي 3 sur 3 يعني هي 1 fois 10 à la puissance moins 3 هي 1 milliseconde. Un son ne peut pas être diffracté. Fausse, et donc il y a la diffraction des ondes ultrasonores. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. C'est-à-dire, هذه اللي بغينا نشوفوا هنايا هاد l'expression هذه كنعرفوا بأن كل ما كانت l'indice de réfraction كبير la vitesse تكون صغيرة ولا vitesse تكون وعندنا l'indice de réfraction inversement proportionnel مع لامدا. هذه مثلا بالنسبه لا لوميير يعني كل ما شنو قالوا لنا هنايا سي لا لونغور دون ديمينو اذا نقصت لامدا شنو تيوقع لهاد
لو رابور هذا كيتزاد يعني ان كتزاد وإلا تزادت ان هذا تعني بأن لا فيتاس راها كتنقص دونك هذه غلطة. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de longueur de largeur A égale lambda sur 2, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. Donc هذه كاين عندنا ديفراكسيون دونك في لا ديفراكسيون تيبقى عندنا ميم longueur d'onde ما كيتبدلش في نفس الميليو. La question 25, on prépare une solution à cause d'acide chlorhydrique en dissolvant 0,24 litres d'HCl gaz. Donc, à de la réaction, mais elle est compte total. Donc, la concentration molaire est 2 10 à la puissance moins 3. Ralta, la concentration molaire est V sur Vm. Donc, il y a 0,01 divisé par 0,5. Il y a 0,5 على 0,5 يعني بحال تنضربها في جوج يعني هي 0,02 دونك ماشي 2 على puissance fois 10 à la puissance moins 3 وهي 2 fois 10 à la puissance moins 2. Si en dilué S le pH ne varie pas fausse لأن la dilution غيتغير la concentration ديال H3+ donc غيتغير le pH. هادو حتى هما غالطين. لا كونسونطراسيون سي ال موان كتساوي لا كونسونطراسيون د H3 بلس ماشي H او موان وحتى هادي غلطه دونك السيره عرفناها. نمشيو لا كيسيون 22 عندنا واحد لا سوليسيون فيها هادو كاملين. دونك لو سيستيم ايفولي دون لو سونس دو فورماسيون دو لاسيد بنزويك. بعدا نشوف واش حسبتها. لا الا حسبنا كيو ار شنو كتعطيني لان عندنا ميم فوليوم كيتختزل غتبقى ليا سي 3 يعني بغينا نحسبوا كيو ار ديال لا فورماسيون د لاسيد بنزويك يعني لاسيد بنزويك غيتكون هو وليطانوات يعني سي 3 فوا سي 2 سور سي 1 فوا سي 4. هادو الا حسبناهم شوفوا هنا اذا عندنا سي 3 اولا عندنا سي 2 مع سي 4 متساويين كيمشيو. اذا اش غتبقى ليا كتبقى ليا سي 3 سور سي 1 يعني 0,01 سور 1 اللي هي 0,1. وإلا مشينا لا كونستونت ديكيليبر اللي هي كا واحد على كا جوج إذا 10 على بويسونس 5 كتمشي مع 10 على بويسونس موان 5 كتبقى ليا 1,78 سور 6,3 هي هادي هي 0,28 دونك كا كتساوي 0,28 و كيو ار كتساوي 0,01 دونك كيو ار انفيريور ا donc شنو تيكون عندنا هنا لو سيستيم ايفولي دون لو سونس دو لا فورماسيون دو لاسيد بنزويك. علاش ان كيو ار ديال لا رياكسيون اللي كتعطي لا فورماسيون دو لاسيد بنزويك صغيره من كا. دونك لا كونسونطراسيون انيسيال دو لاسيد بنزويك اي 2 10 على بويسونس موان 2 هادي حتى هي غلطه لان لا كونسونطراسيون هنا في هاد الحاله غتكون هي سي فوا في سور لو فوليوم توتال. La concentration في الميلونج سي فوا في سور لو فوليوم توتال عندنا 4 كلهم 10 مليلتر 10 مليلتر دونك غتكون سي في سور 4 في دونك هي سي سور 4. الا شديتي سي 3 وقسمتيها على 4 كتعطيك 0,0025. Le quotient de réaction initiale de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ion benzoate 0,1 احنا حسبناها كانت عندنا 0,01. La constante d'équilibre de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ion benzoate est غلطة لأن هي 0,28. La réaction qui se produit est une réaction d'oxydoréduction غلطة donc c'est une réaction acido-basique. La question 26. Une solution à cause d'acide chlorhydrique pH dièle 1 on ajoute 100 ml d'eau à 50 ml de cette solution. Donc on a la dilution. L'acide chlorhydrique la réaction dièle مع totale. Donc واخا تنديرو لا ديلوسيون لا كونتيتي ماتيير ما كتبدلش اولا لو طو دافونسمون ما كيتبدلش. دونك شنو بغينا حنايا دابا بغينا البي اش. دونك البي اش كتعرفوا هو موان لوغ ديال H3+ يعني موان لوغ ديال لا كونسونطراسيون الجديده. لا كونسونطراسيون الجديده شنو هي سي انيسيال في انيسيال سور في فينال. في فينال هي 150 زائد 50 هي 3 فوا في انيسيال. دونك غتمشي في مع في غتبقى لا كونسونطراسيون انيسيال سور 3. علاش لا كونسونطراسيون انيسيال هي 10 على بويسونس موان 1 لان البي اش ايكال 1 ولا كونسونطراسيون كتكون كتساوي لا كونسونطراسيون ديال H3+ لان رياكسيون توتال. دونك هادي غتعطيني بي اش ايكال موان لوغ دو 1 سور 30 اللي هي لوغ دو 30 اللي هي 1,48. دونك لا ريبونس جوست هي B.
La question 27. On a deux courbes. واحد غيرنا فيه la température وواحد سيعطينا بأن غيرنا la concentration ديال واحد الرياكتيف. إذا إلا خدينا هادو بجوج عندنا ليطا فينال تبدلات. إلا كانت ليطا فينال تبدلات يعني راه تغييرات إكس ماكس يعني تبدل لا كونسونطراسيون ديال لو رياكتيف ليميتون. هنا لا كونتيتي ماتيير فينال هي نفسها يعني ما تغير حتى حاجة في لي كونسونطراسيون يعني اللي هنا تغير غير لا température. Donc, la figure B correspond à l'expression de la variation de concentration. Ralta. Dans la figure B, la courbe 1 correspond à la réaction lente. هذه Ralta. هي la plus rapide. هي اللي كتوصل l'état final الأولى. Dans la courbe B, la courbe 2 correspond à la réaction pour laquelle la concentration de réactif limitant est plus grande. La courbe 2 Blex, elle est très lente. Donc, la concentration ديال الرياكتيف ليميتون غيكون هو اللي قليل لا كونسونطراسيون صغيره لان تتعطل باش تكون. Dans la figure B, la courbe 1 correspond à la réaction pour laquelle la concentration de réactif limitant est plus grande. يعني la courbe الاولى هنايا ما عندناش اصلا ما تغيرش عندنا لا كونسونطراسيون ما يمكنش نهضروا عليها هنا. هنا اذا تيبقى لينا هنا toutes les affirmations proposées sont fausses. La question 28. On a une solution d'acide HA de concentration CA, pH dialo 3,2. Pour déterminer CA, on prend le volume VA lié au 20, le volume versé à l'équivalence c'est au 20. Donc les deux concentrations sont égales. Pour le volume VA, la solution, il a l'avancement final. L'avancement final de la réaction. Donc l'avancement final, X final, il y a 10 à la puissance moins pH fois V. Donc 10 à la puissance moins pH fois V. Il y a 20, 10 à la puissance moins 6,2. 10 à la puissance moins 6,2, il y a 10. Donc il y a 20 fois 6,3, 10 à la puissance moins 7. 20 fois 6,3. نحيدو هاد الزيرو تتولي 10 على بويسونس موان 6 كتبقى ليا 2 فوا 6,3 2 فوا 6,3 هي 12,6 دونك كتبقى ليا 1,22 10 على بويسونس موان 5 دونك هادي غالطة. La réaction de dosage est caractérisée par un taux d'avancement final très inférieur à 1 حتى هي غالطة. علاش؟ لأن la réaction de dosage totale la concentration CA égale 0,2 غالطة. La concentration CA كتساوي CB يعني 0,02 CA هي 0,1 حتى هي غالطة. Le taux d'avancement final de la réaction de HA avec l'eau هو 3,15%. Donc نحسبوه le taux d'avancement هو 10 à la puissance moins pH initial sur CA. Donc 10 à la puissance moins 3,2 sur 2 10 à la puissance moins 2 هي هادي. 10 à la puissance moins 2 غتبقى 10 à la puissance moins 1,2 1 sur 2 il y a 0,5 10 à la puissance moins 1,2 هي هذه اللي عطينا 0,5 fois 10 à la puissance moins 1,2 هي 3,15 10 à la puissance moins 2 donc هذه 3,15 10 à la puissance moins 2 إلا ضربناها في 100 كتولي عندنا 3,15%. donc la dernière proposition هي اللي juste. La question 29 on prend les mêmes conditions lors du dosage. Le volume versé ملي تكون عندنا 10 مليلتر يعني VBE sur 2 هذا البي هذا غيكون هو البي كا quand le volume de la soude versée est 4 millilitres le pH du mélange réactionnel est إذا غنمشيو نجيبوها من pH égale PKA plus log de X max sur CAVA moins X max لأن la réaction totale X final كنعوضها ب X max و X max هي CBVB وهاد CAVA كنعوضها ب CBVBE donc كتولي عندنا VB sur VBE moins VB تنعوضوها PKA هي هادي 4.8 هو ملي تيكون VB كيساوي VBE على جوج VB عندنا هي 4 VBE 20 وهادي 4 دونك شنو غتعطينا 4.8 زائد لوغ د 4 على 20 ناقص 4 يعني 4 على 16 هي 1 على 4 دونك كتعطيني 4.8 موان لوغ د 4 اللي هو موان 0,6 دونك هي 4,2. La question 30, la constante d'équilibre dépend du temps d'avancement final d'une réaction chimique. Donc la constante d'équilibre indépendante de la température. La polarité de la molécule d'eau se justifie par le fait que le barycentre des charges positives et barycentre des charges négatives sont confondus.
l'inverse. Les barycentres sont différents. L'eau, c'est une pression liée à une barre à une température de 235 Kelvin et solide. Oui, il y a une barre, il y a la pression atmosphérique. واحد بار هي la pression atmosphérique, il y a la pression العادية, au 253 Kelvin il y a moins 20 degrés C. Donc moins 20 degrés C, l'eau c'est une glace. Une solution d'acide a toujours un pH inférieur à 7. Une solution acide a toujours un pH inférieur à 7. هنا عاوتاني لا ما يمكنليش نحسم لان سوليسيون اسيد خصو يكون البي inférieur à 1 demi PKE. تقدر تكون لا تمبيراتور باس وتكون PKE كبر من 14 ومن ديك الساعه ما نبقاوش نهضروا على 7. Le rôle de la pierre ponce dans un mélange réactionnel est d'augmenter le rendement de la réaction. Pierre ponce ولا داك الحجر اللي تنزيدوه pour régulariser la température ou la homogénéiser la température. Donc ما عندوش effet sur le rendement. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.